माँ हम पढ़ुଛନ୍ତି द ट्रू टीचर माँ का लेखा माँ लिखुଛନ୍ତି देयर आर पीपल हु वर्क आउट देयर रोल देयर फंक्शन देयर सिंबल मोर और लेस वेल nobody is faultless all is mixed in this world माँ कहते जे जदि आम देखा अनेक लोक अच्छा देर आर पीपल हु वर्क आउट देयर रोल से माने तांकर निजर कार्य करुचंती एवं भल भाव करुचंती मोर और लेस वेल अल्पे बहुते भल तांकर ठीक भाव चलची नो बडी इज फॉल्टलेस कहीं जदि आम देखा मनुष्य ह्यूमन बीइंग हिसाब से जेहेतु रूपांतरित हो नाहंती मनुष्य एबे भी अज्ञानर ई त्रिधा जगत रे बंचिची तेणु ज्ञान आड़ को से यात्रा आरंभ करिछि तेणु ता भितर दोष रहिबा स्वाभाविक एवं केही एठी पूरा खांटी निर्दोष व्यक्ति नाहंती समस्ते ऑल इज मिक्स्ड विथ दिस इन दिस वर्ल्ड ए विश्व रे समस्ते मिश्रित भाव रे अछि तमाने चेष्टा करुचंती दोषी अछंती दोष करुचंती दोष होउची परिवर्तन करे चेष्टा करुचंती एवं बहुत प्रकार लोक अछंती किंतु बट ही हु टेक्स हिज रोल सीरियसली जे तांकर जो जन्म हबार उद्देश्य को पूरण करने को गंभीर भाव नहीं ट्राइज टू फील इट आज ऑनेस्टली आज पॉसिबल तांकर जो कार्यटी करने को से आसचंती बा जानी नाहंती जानिचंती जहाँ भी हो किंतु चेष्टा चलची निजको अग्रगति करने पई जेते ऑनेस्टली करी हबो चेष्टा करूचंती सेमाने मे रिसीव इंस्पिरेशन which enable him to play his part a little more truly than an ordinary man जे ऑनेस्टली तांकर कार्य को तांकर दायित्व को सीरियसली नहीं निर्वाह करिया को चेष्टा करूचंती सेमाने अंतर प्रेरणा इंस्पिरेशन रिसीव करि पारंती एवं सेमाने रिसीव करंती may receive inspiration which enable him to play his part a little more truly than an ordinary man. Ordinary man nature साहाଯ୍य तार निजर प्रवृत्ति निजर प्रकृति द्वारा परिचालित होता है किंतु जो व्यक्ति से कौन पाई जन्म ग्रहण करिछि एई पृथ्वी को आसीबार तार उद्देश्य कौन से संबंध सचेतन होगा को चेष्टा करुछि एवं जो दायित्वटी ताकू दिया जाउछि ताकू ऑनेस्टली से करने को चेष्टा करुछि ताहले से अंतर प्रेरणा पाइबार संभावना अच्छी से रिसीव ग्रहण करे तेणु आज ए टीचर इफ द टीचर हु गिव्स मार्क्स kept in mind that he was the representative of the divine truth if he constantly took sufficient trouble to be in tune with the divine will as much as this is possible for him well that could be very useful जदि जने शिक्षक if the teacher who gives marks kept in mind that जो शिक्षक माने जेतेबेले पिला माननकु मार्क दउचंती से माने केते स्कोर करिसंती से जेतेबेले मार्क दउचंती सेतेबेले तांका भितर एई धारणा रहिछि से धारणा पोषण करिसंती से धारणा रे बंचुचंती जे से माने सत्यर जंत्र सत्य को परिप्रकाश करिया पई से माने रिप्रेजेंटेटिव तांकर आम माने कहार दूत आम सत्यर दूत एई जो एटा गोटे भाबिबा एई भावना रे पिला माननकु डील करिबा एई भावना रे पिला माननकु मार्क दबा टिके चेतनार उच्च स्तर को न गले एई भावना आसीबो नै नहले आमे जेतेबेले पिला माननकु मार्क दउ आमे जे कोनसी विषय खाता रे स्कोर रे मार्क दउ किंबा तांकर बिहेवियर नै कि हमर जो कमेंट्स सेटा भी गोटे प्रकार मार्क आमे से मार्क भी जेतो दउ पिला विषय रे किछि जेतेबेले मार्क करू मार्क दउ माने एठी सब प्रकार मार्क आमे कहि परिबा पिलाटी को भलिया देखिबा को भलिया तार कार्य कम प्रणाली को भलिया आमे जेतो किछि देखू लेखू किछि कोर्स कमेंट्स दउ ये सब कमेंट्स देला बेले आमे प्योरली ऑर्डिनरी मैन भली आमर
माइंड को व्यवहार करी आमर बाह्य एक्सपीरियंस को व्यवहार करी अधिकांश समय रे अनेक शिक्षक प्रायतः मार्क दियंती बा किछि कमेंट्स दियंती तेणु से माने मा कहउचंदी तापर लेखचंदी जे सेमाने होचंदी ऑर्डिनरी ता लेखचंदी फॉर द ऑर्डिनरी टीचर आस्क्स अकॉर्डिंग टू हिज पर्सनल प्रेफरेंस व्हाट ही डज नॉट लाइक व्हाट ही लाइक्स एक्सेट्रा सेमाने होचंदी साधारण शिक्षक सेमाने तांकर निजर प्रेफरेंस नै कि निजर एक्सपीरियंस नै कि निजर लाइक डिसलाइक नै कि मते एटा भल लागे तेनु एई भली भाबर जो पिला करूची से भल मते जदी एई दिने दी दिन भितर बोधे को दिन जने अन्य गोटे पिलार प्रशंसा करुचंदी कहउचंदी जे आमु कहउचंदी एबेनी कि कि दिन हबो आमु कहउचंदी भारी भलो पिला तमे मु कहली भलो पिला काहे कहउचंदी तमको तमे तांको किछि देइछे कि ना हां आमे मुंडिया मारथिल तो तांको तेणु से आमु भलो पिला कहउचंदी आउ कि दिन तळे से माने को खराब कहउचंदी ता माने निजर लाइक डिसलाइक प्रेफरेंस एवं निजर तथाकथित ह्यूमन एक्सपीरियंस को नेकी से माने पिला मानकू जो माने मार्क दउचंदी से माने होचंदी साधारण शिक्षक ऑर्डिनरी टीचर आ जो माने who gives marks kept in mind that he was the representative of the divine truth से होची सत्यर दूत सत्य को परिप्रकाश करिवा पई मते शिक्षक भावरे दायित्व दिया जाइछि जो माने को भितरे मन भितरे एई भावनाटी दृढ़ीभूत होई रहिछि if he constantly took sufficient trouble to be in tune with the divine will से अनेक प्रचेष्टा करूछंती भगवानक सहित संयुक्त होई भगवानक सहित युक्त होई as much as this is possible for him जेते दूर संभव भगवानक सहित युक्त होई मांक सहित युक्त होई मार्क देवा पई चेष्टा करूछंती ताले से माने आमे जदि कहबा आम भाषा रे पूर्णांग शिक्षा केंद्र रे शिक्षक होवा पई योग्य तापर कहउछंती जो माने फॉर द ऑर्डिनरी टीचर आस्क्स अकॉर्डिंग टू हिज पर्सनल प्रेफरेंसेस व्हाट ही डज नॉट लाइक व्हाट ही लाइक्स एक्सेट्रा एंड ही बिलोंग्स टू द जनरल फॉल्सहुड जो माने निजे निजर धारणा निजर पसंद निजर अपसंद निजर व्यक्तिगत मंतव्य को व्यवहार करी व्यक्तिगत अनुभूति को व्यवहार करी पिला मानन को मार्क दउचंती से माने मालुकचंती ही बिलोंग्स टू जनरल फॉल्सहुड से माने मिथ्याचार को ही बिलोंग्स करंती ता माने से माने होचंती मिथ्याचार रो दूत मालुकचंती ही बिलोंग्स टू द जनरल फॉल्सहुड तने से माने मिथ्याचार रे बसवास करूचंती बट if at the time of giving marks जेतबेले तमे मार्क दउछ the teacher tries sincerely सेतबेले निष्ठापर भावरे शिक्षक चेष्टा करूची to put himself से निजको निजे कोठ रखिया चेष्टा करचंती ना in harmony with a truth deeper than his small narrow consciousness निजर संकीर्ण चिंताधारा निजर संकीर्ण चेतना भितरु बाहरी एक गभीरतर सत्य सहित निजर संगति स्थापन करी से मार्क देवा पई निष्ठापर भावरे चेष्टा करूचंती ताहले ही मे सर्व as an intermediary of this truth ताहले सत्यर सेवा करिबा पई इंटरमीडिएट हिसाब रे सेवा करूचंता माने सत्यर पूर्ण सेवा करि नांती किंतु से बाटरे अछंती he may serve as an intermediary of this truth and as such help these students to become conscious of this truth within themselves ताले यदि एई भली तुमे करो ताहले तुमे पिला माननकु सचेतन करिवा पई सत्य संबंध रे सचेतन करिवा पई टू बिकम कॉन्शियस ऑफ दिस ट्रूथ within themselves से माने मध्य तुमे यदि एई भली भाबरे तांको मार्क दउथा तुमे यदि एई भली भाबरे सेई एई चेतना रे बसवास करूथा ताहले तुमे पिला माननक भितरे सत्य को माता माने पिला माने निजे सत्य संबंध रे सचेतन हेई पारिबे तमे तांको जागृत करै पारिबो हेल्प हिज स्टूडेंट से ताहले तार पिला को सहाय्य करि पारिबो कोउतरे
पिला माने जेमती कॉन्शियस हेबे सत्य संबंध रे तांको भितरे जो अंतर्निहित सत्य रही से संबंध रे सचेतन हो पारिबे। तेणु मोटामोटी एठी आमे दीटा कथा देखिले। प्रथम कथा तो एटा आमे आरंभ आगुरु देखि आछंती मां सब कहि आछंती जे टीचर निजे जदि बसवास करिवो ताहले पिला ऊपर ताहा प्रभाव पकेबो। जोटा लास्ट लाइन मां कहले ताहले तमे हेल्प करि परिबो टू हेल्प हिज स्टूडेंट्स टू बिकम कॉन्शियस ऑफ दिस ट्रुथ विदिन देमसेल्फ। आउ गोटे कथा हैला जेते बेले भी आमे मार्क दउचु पिला माननकु खाता देखिला बेले मार्क दउचु तांकर ग्रेड दउचु आपन को आमे मार्क दोनु ग्रेड दउचु बाबा एका कथा तमे आमे पिला माननकु परीक्षा करी तांको खाता रे केते मार्क दउचु एवं प्रोग्रेस रिपोर्ट रे लेखुचु ये सब जेतल करूचु जदि आमे निजर पसंद अपसंद निजर रुचि निजर अरुचि निजर व्यक्तिगत मानुषी अभिज्ञता को व्यवहार करी जदि आमे तांको मार्क दउचु ताहले आमे ही बिलोंग्स टू द जनरल फॉल्सहुड मा लेखचंदी एटा मु कहू नै मा लेखचंदी ही बिलोंग्स टू जनरल फॉल्सहुड से माने होउचंती साधारण शिक्षक एवं से माने मिथ्याचार को बिलोंग्स करंती ता माने से माने मिथ्याचार रो एक यंत्र भली काम करंती ताले सत्यर तापर कहले रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ट्रुथ तमे किए काम करिवो बा को शिक्षक हबो ना से प्रथम कथा कहले से ता माइंड रे आगो से रखिथिबो जे मु सत्य को सत्यर दूत मु सत्यर रिप्रेजेंटेटिव सेही हिसाब रे से ताको मार्क दवा पे चेष्टा करिवो। आउ सेठी कहउचंती at the time of giving marks the teacher tries sincerely to put himself in harmony आउ थरे पढछु ठीके कहले but if at the time of giving marks the teacher tries sincerely to put himself in harmony with a truth deeper than his small narrow consciousness he may serve as an intermediary of this truth। तेणु से समय निज भितरे आग भावना रखिबो ता भीतर भावना केतबेले आसीबो तुमे जदी सेया को निज भितरे बंचिबा को चेष्टा करनथिबो ताले मन भितर से चिंता आसीबो नाही। चिंता रखिबो मन भितरे कोन तुमे होचो सत्यर रिप्रेजेंटेटिव ताहले तुम भितरे इंस्पिरेशन को ग्रहण करिया पई तुम भितरे एक ग्रहणशीलता सृष्टि हबो एवं निज भितर थिबा गभीरतर सत्य सहित तुमे संगति रखी निजर संकीर्ण चेतना रो ऊर्ध्व को उठी तुमे पिला को मार्क दबो। दिस इज प्रिसाइजली वन ऑफ द थिंग्स दैट आई वांटेड टू टेल यू मा कहछंती जदी कुआ जाय संक्षेप रे अनेक कथा भितर एटा गोटे कथा मन रख कोन दिस इज प्रिसाइजली वन ऑफ द थिंग्स माने अनेक कथा भितर ये गोटे कथा आई वांटेड टू टेल यू मा लेखछंती education is a sacerdocy education is a sacerdocy teaching is a sacerdocy and to be at the head of a state is a sacerdocy then if the person who fulfills this role aspires to fulfill it in the highest and the most true way the general condition of the world can become the much better। sacerdocy होची एक आमे कहबा पुण्य कर्म बा एक गुरुतर कर्म पुण्य कर्म साक्रिफाइस अर्थ एठी आमे बुझिबा एक आमे कहबा एक पुण्य काम जेमति कोआ जाय। शिक्षा शिक्षा होची एक विराट कर्म एक गुरुत्वपूर्ण एक पुण्य कर्म टीचिंग इज ए साक्रिफाइस तामाने शिक्षा प्रदान करिबा बा शिक्षा दान करिबा एक पुण्य कार्य एंड टू बी एट द हेड ऑफ ए स्टेट तुमे राज्यर यदि तुमे मुख्य अछ ताले सेटा मध्य एक विराट पुण्य कर्म। then if the person who fulfills this role aspires to fulfill it in the highest and the most true way the general condition of the world can become much better। पहले जो माने जदि आमे जो माने शिक्षक माने यार दायित्व नै चंती से माने जदि आस्पुरा रखिबा एटलीस्ट तांको को जो दायित्व दिया जाइछि ए जो आप पूर्व कहले जो आमे केमिति कोन पिला माननकु मार्क करिबा पिला माननकु जो मार्क देला बेले केमिति हबो तापर गुड टीचर जो रोल कहले एई गुडा को एठी भी आ गुटे कथा ता सहित ऐड करचंती
and to be at the head of a state is a sacerdocy। ତାମାନେ ଯଦି ରାଜ୍ୟର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ତମେ ରହିଛ ସେଟା ଏକ ବଡ ପୁଣ୍ୟ କାମ। ତାହେଲେ ତମେ ଏଇ ସମସ୍ତେ ତାମାନେ ତୁମେ ଶିକ୍ଷକ ହୁଅ କିମ୍ବା ଏକ ରାଜ୍ୟର ଦାୟିତ୍ୱ ନିଅ କିମ୍ବା ଏକ ଦେଶର ଦାୟିତ୍ୱ ନିଅ, ତୁମେ ଏକ ବିରାଟ ପୁଣ୍ୟ କାମ କରୁଛ ଏବଂ ସେତେବେଳେ ତୁମ ରୋଲ ହଉଛି ତୁମେ ସତ୍ୟର ପୂଜାରୀ, ତମେ ସତ୍ୟକୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛ, ସତ୍ୟର ତମେ ଦୂତ, ଏଇଟା ଭୁଲିଯିବ ନାହିଁ। ଆଉ ସିଏ ତାର ହାଏଷ୍ଟ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଚେତନାରେ ଥାଇ ସତ୍ୟକୁ the most true way କହୁଛନ୍ତି if the person who fulfills this role aspires, ସେ ଯଦି ଆସ୍ପୃହା ରଖୁଥିବ to fulfill it, ଏଇ ଯୋଉ କାମଟି କରିବାକୁ ଦାୟିତ୍ୱଟି ତାକୁ ଦିଆଯାଇଛି ସେ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ନିର୍ବାହ କରିବାକୁ, ସେ to fulfill it in the highest and the most true way, ସେ ଯୋଉ ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରିବ ସବୁଠାରୁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଉଚ୍ଚତର ଚେତନାରେ ରହି ତାର ସର୍ବୋତ୍ତମ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ସତ୍ୟକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ସେ ତା ଭିତରେ ଆସ୍ପୃହା ରଖି ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, ତାହେଲେ ଏଇ ବିଶ୍ୱଟି ତାହେଲେ the general condition of the world can become much better। ତାହେଲେ ଏଇ ବିଶ୍ୱର ସାଧାରଣ ସ୍ଥିତି, ସାଧାରଣ ପରିସ୍ଥିତି ବହୁତ ଭଲ ହେଇଯିବ। Unfortunately, ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ most people never think about this at all। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଏ ବିଷୟରେ ଭାବନ୍ତି ବି ନାହିଁ। they feel their role somehow, not to speak of innumerable people। କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ମା କହୁଛନ୍ତି କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ମାନେ ଅସଂଖ୍ୟ ଅସଂଖ୍ୟ ଲୋକ ସେମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, who work only to earn money। ସେମାନେ କେବଳ ଅର୍ଥ ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ, ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ଏ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ରାଜ୍ୟର ଦାୟିତ୍ୱ ନିଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ପିଲାମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ନିଅନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଏଠି ଆଜ ଏ ଟିଚର ଯୋଉମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ନଉଛୁ ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ ହିସାବରେ ଯିଏ ରାଜ୍ୟର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛି, ଏକା କାମ। କାହିଁକିନା ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟର ସମଗ୍ର ପ୍ରଜା ମାନେ ଯୋଉ ରାଜାଙ୍କ ଅଧୀନରେ ରୁହନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଧୀନରେ ରହୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ଅଧୀନରେ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିପୋଷିତ ହେବେ। ପିଲାମାନେ ଯୋଉମାନେ ଶିକ୍ଷକ ମାନଙ୍କ ଅଧୀନରେ ରହି ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିପୋଷିତ ହଉଛନ୍ତି, ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହଉଛନ୍ତି, ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଚେତନା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଦେଖିଛୁ ଯୋଉ ଶ୍ରେଣୀ ଶିକ୍ଷକ ମାନେ, କ୍ଲାସ ଟିଚର ମାନଙ୍କର ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଚିନ୍ତା ଚେତନା ଥାଏ, କ୍ଲାସ ଟିଚର ମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଯୋଉଭଳି ଥାଏ, ପ୍ରାୟତଃ ସେ ସେକ୍ସନର ପିଲାମାନଙ୍କର ଅଧିକାଂଶ ପିଲାମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତି ଏବଂ ବାହ୍ୟ ଚାଲିଚଳନ, ବାହ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ପ୍ରାୟ ସେ ସମୟରେ ସେମିତି ହେଇ ଚାଲିଥାଏ। କ୍ଲାସ ଟିଚର ବଦଳି ଗଲେ ପିଲାଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ବି ବଦଳିଯାଏ। ମାନେ ଅଧିକାଂଶ ଅସଂଖ୍ୟ ଲୋକ ସେମାନେ କେବଳ ଅର୍ଥ ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ ହିଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି। but in this case their activity is altogether rotten। ମାନେ ପଚି ସଢି ଯାଇଛି, rotten ମାନେ ପଚି ସଢି ଗଲାଣି, ତାମାନେ ସେ ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତି ପଚି ସଢି ଗଲେ rotten naturally। ତେଣୁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯୋଉ ଚେତନାରେ, ଯୋଉ ସାଧାରଣ ଚେତନା ରହିଲେ ମା ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଏଇମାନେ ଯୋଉମାନେ ଏଇ ପ୍ରକାରର ଅର୍ଥ ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକତା କରୁଛନ୍ତି, ଅର୍ଥ ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଆକ୍ଟିଭିଟି ଅଲ୍ ଟୁଗେଦର ରଟନ୍ ନ୍ୟାଚୁରାଲି, ପଚି ସଢି ଗଲାଣି। ତାମାନେ ଯଦି ଆମେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ସତ୍ୟକୁ ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିବା ପାଇଁ, ସତ୍ୟରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସତ୍ୟରେ ରହି ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କାର୍ଯ୍ୟରେ, ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ତ ଆଟଲିଷ୍ଟ କରିବା। That was my very first basis in forming the ashram, that the work done here be an offering to the divine। ମା କହୁଛନ୍ତି ସେଇଥିପାଇଁ
एटा थिला मोर मूल भित्ति दैट वाज माय वेरी फास्ट बेसिस इन फार्मिंग आश्रम जेहेतु ये जो लोक माने साधारण चेतना रे रही केवल अर्थ रोजगार करबा पई इस राज्य बा देशर भी जो माने शासक एवं जो माने विद्यालय शिक्षक जो बाहर असंख्य लोक यही प्रकार धारणा रे तांकर जो कार्य एगुड़ाक पची सड़ी गले रटन लगुं सड़ी गले सब से लोक गुड़ाक तो से मु आश्रम आरंभ कली जोटि कि व्यक्ति माने भगवान प्रति उत्सर्ग होई परमेश्वर प्रति निजर समस्त कार्य को समर्पित करी कार्य गुड़ाक करेंगे इंस्टेड ऑफ letting oneself go in the stream of one's nature, of one's mood, one must constantly keep in mind this kind of feeling that one is a representative of the supreme knowledge, the supreme truth, the supreme law, and that one must apply it in the most honest, the most sincere way one can. ये बहुत बड़ बड़ गहन कथा गुड़िक तुम भांगी भांगी पढ़ा कहले इंस्टेड ऑफ लेटिंग वन सेल्फ गो इन द स्ट्रीम ऑफ वन्स नेचर निजर प्रकृति द्वारा निज को प्रवाहित हवा को न दे तामाने आमर प्रकृति जो भाया आमर चिंताधारा जो भाया से अनुसार निज को भसई न दे ऑफ वन्स मूड वन मस्ट निज को निजर चिंता चेतना निजर प्रकृति द्वारा भसई न दे वन मस्ट कन्स्टांटली कीप इन माइंड से तार मन भितरे सर्वदा निरंतर रखिथिबा दरकार this kind of feeling that one is a representative of the supreme knowledge, supreme truth, the supreme law. किछि नहला नहीं निज मन भितरे प्रथम पदक्षेप हिसाब रे निज भितरे एई मनोभाव को बंचिबा को दब कीप इन माइंड यही मनोभाव को बंचा दब जे तुम्हें परम ज्ञान तुम्हें परम ज्ञान रिप्रेजेंटेटिव परम सत्यर रिप्रेजेंटेटिव परम विधान रिप्रेजेंटेटिव आमे होचु से सुप्रीम नॉलेज सुप्रीम ट्रूथ सुप्रीम लॉ होचु दूत आमे तार होचु मेसेंजर केवल मेसेंजर नुह आमे रिप्रेजेंटेट करूचु ताकू थरे एमती अनेक थर घटना केते जगह केते घटना घटी थरे आमे एक आउटसाइड कटक जाई थाउ आम सहित सब विराट विराट राज्य माने राज्य रे विराट विराट पदरे थिबा केते जन महान महान व्यक्ति सब आम संगर थांती इंजीनियर मान थांती सेठी जो जगह गलु से माने आम प्रति अहेतुक सद्भावना रखी आमर दायित्व नौ थांती आमर से माने कौन दरकार हैला कौन दरकार नहीं आमर कोटा अभाव होची कौन होची से माने तो बाहर लोक जो माने आश्रम सहित संपृक्त नथिले से माने आम सहित थिले से माने राति रे कहउथांती आ लोक माने हमको केते सुंदर ट्रीट करचंती आमे केते केते राज्यर गवर्नमेंट रो प्रोग्राम रे जाइचु माने आमे तांकर बॉस आम हाथ रे तांकर चाकरी थाए से माने भी हमर सेवा करंती माने कोन डरी मरी की करंती काले चाकरी पळेबो आमे असंतुष्ट हबु कोन करिवो ई जो सद्भावना सहित से माने केते हमर टेक्निक दायित्व नौचंती केवल मातृहन सका से माने निजे कहउतंती जे ए प्रकार लोक माने एठी भाबुचंती ए माने मातृभवन आछंती तांको पे हम केते माने विराट जेमती गोटे उच्च आसन रे रहिचु तो आम प्रति से केते सद्भावना रखी आमर सेवा करि चलचंती सही कथा आमे से समय अनुभव करिया उचित जे आमे जोठी बाहर को जाउछु आमे जो जगार आमे बिलोंग्स करूछु आमे ताकू रिप्रेजेंट करूछु मामू थारे सेति पय कहले बाबू तम मन रख तमे जेतल मातृहन बाहर को जाउछ तमे सेतबेले निश्चित हिसाब रे जाउ ना तमे मातृभवन को रिप्रेजेंट करूछ तनु तुमर वाक्य तुमर आचार व्यवहार तुमर चाहाणी तुमर प्रत्येक व्यवहार मातृभवन को सेठी रिप्रेजेंट करिवो
ସେମାନେ କହିବେ ଏଇଟା ହଉଛି ମାତୃଭବନର ବ୍ୟବହାର, ଏଇଟା ହଉଛି ମାତୃଭବନର ଶିକ୍ଷା। ତୁମେ ବାହାରକୁ ଯାଉଛ ମାନେ ତୁମେ ମାତୃଭବନକୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛ। ସେଥିପାଇଁ ଯେ ଆମେ ଏଇ ସିମ୍ପଲ କଥା ବି ଦେଖନ୍ତୁ, ବଜାରରେ ଯେତେବେଳେ ପିଲାଟିଏ ଯାଉଛି, ପିଲାଟିଏ ଯଦି କିଛି କରୁଛି, ସମସ୍ତେ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଯାହା ସଂସ୍କୃତି ବାପା ମା ଯାହା ଶିଖେଇଥିବେ, ଯାହା ସଂସ୍କୃତି ତା ପରିବାର ସଂସ୍କୃତି ଯାହା, ଯଦି ଭଲ ହେଲା ସେମାନେ ପରିବାରକୁ ଟେକନ୍ତି, ଯଦି ଖରାପ ହେଲା ପରିବାରକୁ ନିନ୍ଦା କରନ୍ତି। ଯଦି ସ୍କୁଲ ପିଲାଟିଏ ଯାଉଛି, ଯଦି ସେ ଭଲ କାମ କଲା, ଯାହା ହଉ ଅମୁକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗଢିଛି ନା, ଆଉ ସେ ପିଲା ଯୋଉଠି ଯିବେ ବାସିକି ବାହାରିବେ, ଫୁଟି ଉଠିବେ, ଫୁଲ ଭଳିଆ ଫୁଟିବେ, ବାସନାରେ ଫୁଟି ଉଠିବ। ଯଦି ପିଲା ଖରାପ କାମ କଲା, କଣ ସେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିଖା ହଉଛି? ତେଣୁ ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ବାହାରିକି ଯାଉଛନ୍ତି, ସେ ଏବେକାର ଛାତ୍ର ହୁଅନ୍ତୁ, ପୁରାତନ ଛାତ୍ର ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ସ୍କୁଲକୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରନ୍ତି। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିକ୍ଷକ ଯୋଉମାନେ ଆମକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ଶିକ୍ଷା ପ୍ରକ୍ରିୟାର, ଆମେ ତ ସେମିତି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ବି ଆମେ ନାଁ ଦେଇଛୁ। ଆମେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରେ, ତାଙ୍କର ପରିବାର ବର୍ଗ ପାଖରେ, ସମାଜ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ, ପ୍ରବାହିତ ହବା ପାଇଁ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ସେଇ ଚେତନାର ଧାରା ବା ଚେତନାର ଫଲକୁ ପ୍ରବାହିତ ହବା ପାଇଁ ସମାଜ ଭିତରେ ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ବାଛିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଠି ଯୋଉ ଶିକ୍ଷକ ମାନେ ରହିବେ, ସେମାନେ ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ସେମାନେ ପରମ ଜ୍ଞାନକୁ, ପରମ ସତ୍ୟକୁ, ପରମ ବିଧାନକୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇ ଅନୁସାରେ ନିଜକୁ ବର୍ଦ୍ଧି କରିବା ବି ଉଚିତ। And that one must apply it in the most honest, the most sincere way one can. ସର୍ବୋତ୍ତମ ଭାବରେ ସେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବ, ଯେତେ ନିଷ୍ଠାପର ଭାବରେ ନିଜକୁ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଗଢି ଉଠିବା ପାଇଁ। ମୋଷ୍ଟ ଅନେଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ମୋଷ୍ଟ ସିନସିୟର ୱେ ୱାନ୍ କ୍ୟାନ୍, ଯେତେ ସର୍ବୋତ୍ତମ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା କଥା, ସେତେ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଭାବରେ କରିବା ଉଚିତ। ଦେନ୍ ୱାନ୍ ମେକ୍ସ ଗ୍ରେଟ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ ୱାନ୍ ସେଲ୍ଫ, ତାହେଲେ ସିଏ ତାର ଏକ ବିରାଟ ଅଗ୍ରଗତି ହବ, ମହାନ ଅଗ୍ରଗତି ହବ। and can make others also progress, ତାହେଲେ ସିଏ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଗତି ପଥରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ। ତାହେଲେ and can make others also progress, and besides one will be respected, ତାହେଲେ ସେ ସମ୍ମାନିତ ହବ। There will be no more indiscipline in the class, for there is in every human being something that recognizes and bows down before true greatness. Even the worst criminals are capable of admiring a noble and disinterested act. ମା ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଯଦି ସବୁଠାରୁ ଅତି ଯିଏ worst criminal, ସିଏ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶଂସା କରେ, ସମ୍ମାନ କରେ ଏକ noble and disinterested act, ବିନମ୍ର, ସାଧୁତାପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ସ୍ୱାର୍ଥ ନଥିବା କାମଟିଏ ଯଦି ହେଇଥିବ, ସ୍ୱାର୍ଥ ନଥିବ, ସାଧୁତା ଭାବରେ, ବିନମ୍ର ଭାବରେ ଯଦି କୌଣସି କାମ ହେଇଥିବ, the worst criminals ସିଏ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନ କରିବ, ସେ ବୋ ଡାଉନ୍ ହବ। ମାନେ ଯିଏ ମୋର ଇନଡିସିପ୍ଲିନ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଏମିତି କେହି ନାହାନ୍ତି, there will be no more indiscipline in the class, କ୍ଲାସରେ ସବୁଠାରୁ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ, ଏତେ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ କେହି ନଥିବେ ଯିଏ ନିଜର ମଥାନତ କରିବ ଏଇ ମହାନତା ପାଖରେ। No more, there will be no more indiscipline in the class, for there is in every human being, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ଯେତେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରୁଥିବା ପିଲା ହେଇଥାଉ ନା କାହିଁକି, recognizes ଗ୍ରହଣ କରେ, ମାନେ bows down before true greatness। ଏଇ ଯୋଉ ଆମେ ଆ ପୂର୍ବରୁ କହିଲେ, ଯିଏ ସତ୍ୟକୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛି, ତା ଭିତରେ ଯଦି ସେଇ ଧାରଣାରେ ରଖି ସେ କ୍ଲାସ ଯାଉଛି, କ୍ଲାସ ନଉଛି, ତେବେ ତା ପାଖରେ ସେ ମଥାନତ କରିବ। ଏମିତି କେହି ନାହାନ୍ତି, ଯେମିତି କହନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ନାମରେ ପାପ କ୍ଷୟ ହୁଏ ଯେତେ, ପାପୀ ନ କରି ପାରେ ପାପ ତେତେ। ତାର ଏଠି ଆମେ ଆକୁ ଗୋଟେ ସେମିତି ଶ୍ଲୋକ ମାମୁଁକୁ କହିଲେ ମାମୁଁ ତିଆରି କରିଦେବେ।
जे एई जो महानता पाखरे एमिति कौनसी व्यक्ति नहीं जे सबुठारु मोस्ट इनडिसिप्लिन हेथाउ ना कहीं जो शिशुटीए जो छात्रटीए जेते इनडिसिप्लिन हेथाउ ना कहीं से एई महानता पाखरे मथानत करिवो एवं रिकॉग्नाइज करिवो ना दिस इज ट्रू ग्रेटनेस। तापर तो लास्ट कहिदेले जे वर्स्ट क्रिमिनल्स मध्य आकु एडमायर करिवो को कामटा जदि आमे एई सुप्रीम नॉलेज सुप्रीम ट्रुथ सुप्रीम लॉ रो रिप्रेजेंटेटिव हेतिबा आमे जदि साधुतापूर्ण भाव रे एवं निस्वार्थपर भाव रे काम किछि करिथिबा काम करूथिबा therefore when children feel in a teacher in a schoolmaster this deep aspiration to act according to the truth they listen to you with an obedience which you would not get if one day you were in a good mood and the next day you were not, which is disastrous for everybody. ये लाइन टा और बड़ लाइन टा गुरुत्वर लाइन जदि तुमे आज भलरे थब काली आज मूड भल अच्छी काली मूड खराब अच्छी यदि ए भलिया रहइबो ताले किछि अर्थ नाही। therefore when children feel in a teacher जत पिला शिक्षक भितरे मास्टर भितरे जो हम से फील करिवो एई डीप एस्पिरेशन टू एक्ट अकॉर्डिंग टू द ट्रुथ सत्यर सेवा करिबा पई सत्य को परिप्रकाश करिया पई आम भितर जो आस्पृहा सेई आस्पृहार अनुभवटा पिला फील करि परिबो कहउचंदी जदि आमे आज गोटे मूड कालिया गोटे मूड थिबा ताहले पिला आदौ आकु फील करि परिबो नाही। से लाइन टा उथरे पढी कि सारे दबा therefore when children feel in a teacher in a school master this deep aspiration to act according to the truth they listen to you with an obedience वो माने अति विनम्र भाव से तुमको ग्रहण करिवे तुमको मानिबे which you would not get तमे पाइबो नाही केतेबेले ना if one day you are in a good mood and the next day you are not which is disastrous for everybody एटा समस्तଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ମାରାତ୍ମକ ମାନେ ଏକ ବିଭତ୍ସ ପ୍ରକାରର ଆମେ କହି परिबा परिवेश सृष्टि करे disastrous for everybody। ये बड़ बहन गहन कथा गुडा कहि चाहते कोटा को बंद करी होउनी कोटा को अल्प रे सारी होउनी तेणु अधिक समय पड़ुछि। हो आज बहुत कथा गुडा कहि गल मा हमें साइलेंस करी सारी दबा साइलेंस मा प्रज्वलित करिबा। थैंक यू ऑल अरबर।